Yeah. This is Baladev Purnima. Baladev Prabhu, he protect our bhakti. So for this regard, Baladev Prabhu and Gurudev, he is called also manifestation of Baladev Prabhu. So we have already, Gurudev, this is my bhakti. Understand? Microphone. What did he for português? Então, a Ara está explicando que hoje é Baladev Purnima e que Baladev Prabhu protege nossa máquina. Então, por isso. The first day, Baladev Prabhu is the Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Tattva. E Baladev Prabhu ele também é Akhanda Guru Tattva. Ele é o princípio, ele é original de Shri Guru, divino. E, além disso, Gurudev ele é uma manifestação direta de Baladev Prabhu. Então, hoje, muito importante nós orarmos ao Gurudev, ao Baladev Prabhu, por favor, proteja minha bhakti. And this is the symbol of what is called Anantadev. Anantadev also non-different from Baladev Prabhu. Baladev Prabhu manifested in the form of Anantadev Bhagavan. Anantadev. Yeah. Então essa pulseira ela também é uma representação, símbolo que representa Anantadev, que também é uma manifestação de Shri Baladev Prabhu. And understand or not? What do you understand? Fala Português. Good morning. He always says English. Sister brother in the brother. This is not the subject. The Gurudeva is the manifestation of Baladeva Prabhu. He protected our bhakti, and he also is Anantadeva. This. What did he say? Fala. In English. Today is Baladev Purnima, and Baladev Prabhu, he is protecting our bhakti. No, first Baladev, who is Baladev Prabhu is Akhanda Guru Tattva. Akhanda Guru Tattva means undivided Guru Tattva. Then Shri Gurudev is a manifestation of Baladev Prabhu, and also Anantadev. He manifests as Anantadev, and he is protecting our bhakti. And we should pray for Gurudev to protect our bhakti today. Good. Or you are saying the brother and sister one, that is in Bhatri Ditya. Bhatri Ditya in the month of Kartik, one festival. Then brother and sister taking bath in the Jamuna. Then this is the reason. Because Jam Maharaj, he told, the one who, because Jam Maharaj and Jamuna Devi, they are also brother and sister. So Jamuna Devi, she requests to her brother, and those who take bath in Jamuna, those who mean those brother and sister, they will not go Jamaloka. And Jam Maharaj, okay, but it is. Fala português. Então, no mês de Kartik tem esse dia chamado Bhakti, que é o dia, na verdade é uma história que Jamuna Devi, que é a irmã de Jamaraj,
pediu para ela para que quem tomasse banho em suas águas nesse dia, como irmão e irmã, não iriam para Jamaloka. Então tem essa tradição, né? Todos os anos, irmão e irmã, nós irmãos e irmãs vão para Jamuna Devi e se banham nas suas águas nesse dia por conta dessa bênção concedida por Yamaraj a sua irmã Jamuna Devi. Understand? Because both other ka Surjaputri. Surjaputri means daughter of sun god. Porque eles são, na verdade, ambos filhos do Deus do Sol, Surya Devi. Yeah. Eles são Surya. So we are saying Bhaturanta Kashyapatane Avipatti Harini Prekshayopi Papini Opi Papa Sindhu Tarini Niro Madhuri Opi Asachitta Bandini Mang Punatu Sarvadara Vindabandhu Nandini. Aravinda means lotus. Because sun rises, then lotus blossom. Surjaputri, the daughter of sun god. And sun god too, he have one daughter and one son. And Jam and Jami. So Jamuna Devi, she also asked, and her brother Jam Maharaj, the one who takes birth, brother and sister in Jamuna, they will not go Jamloka, they will not go Jamaloka. Voilà. Então, esse verso citado é do Shri Jamunastikam, que é a palavra Aravinda, que significa lótus. A flor de lótus, ela desabrocha com os raios do sol. Então, está se referindo a como Jamuna Devi é Surya Putri, a filha do Deus do Sol. Aí também, da mesma forma, Jamaraj, também é filho do Deus do Sol, Jama e Jami, são irmão e irmã. E aí, Jamuna Devi pediu ao seu irmão Jamaraj que quem for irmão e irmã e se banhar nas águas de Jamuna Devi não vai para Jamaloka, a morada do Deus da morte de Jamaraj. Understand? Prata narakam jati. Prata snanam narakam jati. Magha snana visheshata. Parasti kantha sanglagna vaikuntham apnoti. There are two meanings. Prata snanya narakam jati. The first meaning is saying Prata snanya narakam jati. If you every day take bath early in the morning, then you will go Narak. Prata snanya narakam jati. Magha snana visheshata. If you take bath in the month of Magh, then you will go special Narak. Or Parastri Kantha Sanglagna, if you take bath early in the morning in the river, then, and how to embrace the other lady, married lady, then you will go Vaikuntha. This verse is Prata Snanyam Narakam Jati. Magha Snan Visheshata. Or Parastri Kantha Sanglagna. Parastri means Parastri. And others married lady. If you embrace and taking bath, then you will go Vaikuntha. Actually, this is the not meaning. This is Sahajiya. And Sahajiya people, they are, this is not the meaning. What is the perfect meaning? Prata snanyam narakam jati. If you every day early in the morning, Brahma Murta, take bath, then where will go? Narakam. Kang means Sarga. Heaven. If you every day early in the morning take bath,
then where you will go? Sarga. Sarga means heaven. So for the Shastra saying, every day when you wake up, first you take bath in the river. Then you will go, where you will go? Sargaloka. Sargaloka means heaven planet. Maghasnano Visheshata. In the month of Magh, end of January or end of December or beginning January. That is the month of Magh, Magh Mas. Magh Mas is very super excellent auspicious. Understand? Maghasnano Visheshata. If you take bath in the month of Magh, every day, where? In any holy river. Then you will go and Visheshata means in a special place. That is called Sattva Loka, Brahma Loka. Understand? If you are Parastri Kantha Sanglagna, Parastri means is what? Para means Shrestha. Shrestha means best. Stri means lady. Who is the best lady? Fala? Vrindadevi, Tulasi. If you put Tulasi Kanthi Mala and take bath, then you will go Vaikuntha Dham. Understand? This is the perfect meaning. Prata Snanyang Narakang Jati, Magha Snano Visheshata, or Parastri Kantha Sargana. Parastri means, what did he say? Vrindadevi, Tulasi. Parastri, para means best, topmost. Wife. That means Vrindadevi. If you put the Tulasi Mala, Kanthi Mala, and take bath, then you will go Vaikuntha Dham. Here Vaikuntha means here, Maha Vaikuntha, Golok Vrindavan. Fala. Então, nesse verso é explicado as glórias de se banhar nos rios. Primeiro ele fala Prata Snam Narakam. Jati Narakam. Que Maharaj está dando o primeiro significado, que de acordo com Sahaja Sakibegi, quer dizer que se você tomar banho de manhã cedinho no rio, você vai para Naraka. Depois, Magha Snanam Visheshata, quer dizer que se você tomar banho no mês de Magh, aí você vai para um planeta infernal mais especial ainda. E por último, para Stri Kantha Sanglagna. Parastri Kantha Sanglagna. Essa última linha fala que se você tomar se encontrar com alguém, com a esposa de outra pessoa, aí você vai para Vaikuntha. Tomar banho, desculpa, se tomar banho abraçado com a esposa de outra pessoa, você vai para Vaikuntha. Então esse é o significado de acordo com os Sahaja Sakibeki e assim por diante. O significado perfeito é que a primeira linha que fala que se você tomar banho no rio todos os dias de manhã, você vai para Sargaloka, é um planeta celestial. Depois, no mês de maio, que é um mês extremamente auspicioso, que é ali no dezembro, finzinho de dezembro, começo de janeiro, extremamente gelado, que é um mês muito auspicioso. Se você se banhar no rio sagrado durante esse mês, aí você vai para Brahmaloka. E por último, a última linha fala para Stri, que na realidade está se referindo, para significa melhor Stri, mulher. Quem é a melhor mulher? É Shrimati Vrindadevi. Isso quer dizer Tulasi Mala. Se você se banha nos rios sagrados com Tulasi Mala, aí você vai para Vaikuntha. Vaikuntha aqui significa, na verdade, Mahavaikuntha Goloka Vrindavan. But don't you take the first type of meaning. Stupid nonsense. Then you will be very nice. Então não sigam o primeiro significado. Isso é uma tolice. Don't embrace others ladies. Stupid nonsense. Um abraço e outras mulheres. Isso é tolice. Sem noçãozice. Pagal.
Don't become mad. Não seja louco. Huh? What do you say? Can I ask a question? What? About Jivatata? Something? Yes? What? Jivatata, about Jivatata. What is your thought? Sorry, we were reading the Swarupa of the Jiva book, and then in this book we were studying about this Swarupa of the Jiva, and then one subject matter came, and we didn't know, and I wanted to ask you if you think I'm qualified to know this, if that would answer. If you could explain about Gurudev. Sorry, Gurudev, why did the Jivas who have Swarupa for Goloka Vrindavan, Swarupa of the Jiva, Goloka Vrindavan, servant of Krishna, Goloka Vrindavan. Why Jiva from Tatastha Shakti? Why does this Jiva from Tatastha Shakti who has Swarupa from Goloka Vrindavan, why does he, the Jiva, need to come to the material world first? First we studied what is the meaning of Tarsa Shakti. But they could go directly, or I mean, they couldn't go. First, what is the meaning of Tarsa Shakti means is marginal potency of Lord. That is called Tatastha Shakti. First, clearly understand what is the meaning of Tatastha. Tatastha means everywhere. One side Chit Jagat, another side material world. Yeah? That middle place is called Tatastha. Just give an example. The edge of the water touch the bank, bank of the river. That is called also Tata. That is not completely land, not completely water. The middle. That is called Tatastha. Krishna's innumerable potency, Ananta Shakti, Chit Shakti, Maya Shakti, or another Shakti's name, Tarsa Shakti. Tarsa Shakti, another name also Jiva Shakti. Shakti means potency. So, Jiva is manifested from Jiva Shakti or Tatastha Shakti. Jiva is called Shakti Tattva. So, Tatastha Shakti. So, for this regard, Jiva can go transcendental world and can come material world. Understand? These are the things. Follow. Tarunigo Pedido está perguntando sobre uma questão que surgiu quando está fazendo o estudo da Swarupa Jiva, que é explicado lá que as almas Jiva Shakti, que vem de Tatastha Shakti, as Jivas que vêm, que têm o humor de serviço em Goloka Vrindavan, servem Krishna, elas têm que vir a esse mundo material, elas não vão direto para Goloka Vrindavan, elas têm que vir para esse mundo. Então, Bhagavad Maharaj está explicando como, primeiro a gente tem que entender o que significa Tatastha. Tatastha significa a margem, né? Ou, como é outra palavra em português? A borda. Que está ali entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? Então, o exemplo dado é, por exemplo, quando está na praia ou no rio, né? Tem um local que é assim, bem entre a terra, mas não é terra, e a água, mas não é água, né? Que é ali onde a água, a margem onde fica a água baixa, mas não fica, e também não é seco e assim por diante. Então ali é a margem. Então, nesse contexto, Maharaj está explicando. O Senhor tem três potências, três Shakti. Chit Shakti, Maya Shakti e Jiva Shakti ou Tatastha Shakti. Então, essas Shakti significa que é a potência do Senhor. Então, Jiva Shakti e Tatastha Shakti é de onde nós, as Divas, viemos, né? Que fica ali entre o mundo espiritual e o mundo material. Então ela pode ir tanto para o mundo material, espiritual, como para o mundo material. Understand?
Jiva is manifested, again also explained, Jiva is manifested from 3 points. Some Jiva is manifested from Baladev Prabhu. Some Jiva is manifested from Sankarshan. Or some Jiva is manifested from Kandaksha Vishnu. Então, as divas, a gente tem que entender também de onde as divas vêm. Elas se manifestam de 3 locais, vamos dizer assim. Primeiro, de Baladev Prabhu. Segundo, de Sankarshan. E por último, Karanadakasha e Vishnu Mahavishnu. Okay, now coming, those Jivas manifested from Baladev Prabhu, they direct attention to Golok Vrindavan. As divas que se manifestam de Baladev Prabhu ficam lá em Golok Vrindavan. Yeah? Those Jivas manifested from Sankarshan, they attend to Vaikuntha Dham. As divas que Yeah, Vaikuntha means Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, or Mathura. divas que vêm originalmente de Sankarshan ficam em Vaikuntha Dham, Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka. Or third, those Jivas manifested from Karandaksha Vishnu. E por último, as divas que vêm de Karanadakasha e Vishnu. That concept, 2 kinds of Jivas explained. One is called Nitya-mukta Jiv and another is called Nitya-baddha Jivas. Então ali há 2 tipos de divas que se manifestam. Nitya Mukta Divas, almas eternamente liberadas, e Nitya Baddha Divas, almas que são condicionadas. Understand? So, Nitya-mukta Jiv, they, from Karandaksha Vishnu, they are going to Vaikuntha Dham. Então, as almas que são liberadas, as Nitya Mukta Divas, que vêm de Karanadakasha e Vishnu, elas vão direto a Vaikuntha. Or another Baddha Jivas, they coming in this material world. E as Baddha Divas, as Simple. almas condicionadas, vêm para esse mundo material. Understand? Entendem? Huh? Or the question? I understood what you said. This already went to the Nitya Mukta, they go to Vaikuntha. Those who are Nitya-mukta, those Jivas manifested from Karandaksha Vishnu. Yes. But there, Vaikuntha you mean not Golok Vrindavan. Not Braj. They are going Vaikuntha Dham. Just curiosity. Are you not listening what you will do? First Baladev Prabhu, those Jivas manifested from Baladev Prabhu, they are going to Golok Vrindavan. But this clear. Huh? Second, those Jivas manifested from Sankarshan, they are going Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura. They are not coming also in this material world. Those Jivas manifested from Karandaksha Vishnu, there are 2 kinds of Jivas. Karandaksha Vishnu, 2 kinds of Jivas. One is called Nitya-baddha, another is called Nitya-mukta. So Nitya-mukta Jivas, they attend to Vaikuntha Dham. Understand? Our Baddha Jivas coming in this material world. And they can go where? Any place. Where? And if after they're not Baddha anymore, they can go. When these Baddha Jivas, when get association with Sadhu Sangha, listen Hari Katha, according to their potency, they will go Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura and Golok Vrindavan. But they have chance. Those Jivas have come in this material world, Bhaumi Jagat, Maya Jagat. They have chance to go to Golok Vrindavan. But according to his potency here, condition, but they will go Golok. But those Jivas already attained Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, Golok Vrindavan, they cannot change. You understand? These lessons again. Those jivas who already attained Vaikuntha. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, Golok Vrindavan. They cannot change. Because Nitya-mukta Jiva. Nitya-mukta Jiva is going to Golok Vrindavan. Who will go? These jivas you are saying that already are in Vaikuntha, Ayodhya, they are Nitya-mukta Jiva. They are staying there. They cannot change. Those Jivas staying in, those Jivas are attained Vaikuntha, they are staying always Vaikuntha. Those Jivas attain Ramlok, they will go Ramlok. Those go Dwaraka, Dwaraka Lok, or Mathura, Mathura.
And those who attend Golok Vrindavan, those who are who are they? Golok Vrindavan going. Those who manifested from Phala. Not listening for this regard you are saying. For this regard you are giving answer. You are thinking. I am speaking, actually you are not listening. Or you are thinking another things. For this regard you are question not, answer not giving. This is the main thing. First to free your mind and listen. I am speaking or you are not listening. For they are not giving answer. Again and again same. Those jivas manifested from Baladev Prabhu. They attend Golok Vrindavan. Simple. Understand? And they never come Vaikuntha Ajodhya Darga. They are always staying in Golok Vrindavan. According to the Rasa, they are always servicing. That's the Sakha, Vatsalya, Madhurya. Servicing always. Understand? First part, if you understand, those jivas manifested from Baladev Prabhu. Jayavadhama read and underline. So they are staying Vrindavan, Golok Vrindavan. They are not coming. And No sadhu. Huh? They're not doing any sadhu, anything to do anywhere else. They are Nitya Parikar. They are staying in where? Golok Vrindavan. They are servicing there. According to the rush, they are servicing. Or second, those who are manifested from Sankarshan, their jivas also attend Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka or Mathura. They also, when they fix, they cannot move. The second part finished. Third, what I say? Karmadoksha Vishnu coming. Those jivas manifest from Karmadoksha Vishnu, that is the two kinds of jivas. One is called Nitya Mukta, another is called Nitya Baddha. Nitya Mukta jivas, they attend to Vaikuntha. Understand or not? Those jivas manifested from Karmadoksha Vishnu. There are two kinds of jivas. One is Baddha jivas. Baddha jivas come in the material world. All we are coming in material world. Now we are in material world. Another Mukta jivas, they attend Vaikuntha Dham. They are not going. Always they are worship Lord Shiva Narayan. This is the simple. But now the Baddha jivas, those who are in this material world, with the association of sadhu, sangha, bhajana, when they liberate, they have chance to go Golok Vrindavan. But if they have chance to means, if they have potency of Madhurya, they will go. If you have no potency of Madhurya, you can't go Vrindavan, Golok Vrindavan. But here our Acharyas explain, maybe 90%, you have chance to go Golok Vrindavan. You understand? These are the things. But a condition is that according your potency. If you have no potency, Madhurya Ras, you cannot go Golok Vrindavan. When you say this percentage of 90%, you meaning all the Baddha jivas that come to material, 90% of these jivas, they have the potency to go to Golok Vrindavan. Okay. This is the process. Why they cannot go direct from the Tasta Shakti? Why they need first to come to material world? This is the connection flight. What to do? Not possible to go without sadhana. Without sadhana and sadhu sangha from Nitya Siddha Parikar
cannot go there. Impossible. Your question is mixed. Huh. Nitya Siddha Parikar, they are no need to sadhana. They are going there. I'm saying for Baddha Jiva, Baddha you Jivas, cannot go without association and sadhu. association means sadhana. Sadhu Sangha means here, sadhana. This is our sadhana. Association with sadhu. Listen Hari Katha, sadhu Sangha. This sadhana. Adu Shraddha, sadhu Sangha, bhajana kriya. This is sadhana. Shraddha to asakti sadhana. Sadhu, associate sadhu, this is also sadhu Sangha. This is sadhana. Sadhana bhakti. Nitya Siddhas Parikar, they have no need sadhana. Because they already there. And Baddha Jivas, they have to sadhana. Practice. They have to practice bhakti, Siddha Bhakti. If you not practice Siddha Bhakti, you cannot deliver from this material world. What will go to the Vaikuntha Dham? If you cannot release from the jail of Maya, Maya Karagar. Without association with Sadhu, Maya Devi, she will not allow to go out from her jail. This is her duty. Sadhu Sangha means they first are free from anarthas. So the Mahater Kripa Bina Kuno Karma Bhakti Noi, Krishna Bhakti Dure Rehu Sansar Nahi Koi. Yeah, Mahat means sadhu. If you not associate sadhu, you will not free from Maya. Bondage of Maya. What will say the Krishna Bhakti is very far. So Mahater Kripa Bina Kuno Karma Bhakti Noi. Or Krishna Bhakti Dure Rehu Sansar Nahi Koi. Samsara, when you associate sadhu, then slowly your karma will be diminishing. Diminishing, understand? Going down. So he says, Mahater Kripa Bina Kono Karma Bhakti Nai, Krishna Bhakti Dure Rahu Sansar Nahi Khai. Mahat Sangha, and the association sadhu, then all your bondage, Maya Bandhan, will be diminishing. And finally, you will be free from bondage of Maya. And listen Hari Katha, then Prema Bhakti will manifest to her and attain to your destination. Understand? Everything you understand also, not only theoretical, also chanting holy names. Everything cannot understand just reading the books. And you have to read books, you have to listen Hari Katha. Then the mercy coming, Guru Krishna's mercy coming, then understand fully. Fala português. So, Maharaj está explicando novamente para a gente entender muito claramente que a resposta, na verdade, está contida nessa explicação de qual é a origem das divas. Então, reiterando, as divas que se manifestam de Baladev Prabhu, qual é o destino delas, para onde elas vão? Goloka Vrindavan. Depois, as divas que se manifestam de Sankarshan, qual é o destino delas? Vaikuntha. Vaikuntha quer dizer Ayodhya, Mathura, Dwarka e Vaikuntha. E por último, as divas que se manifestam de Karana, Dakasha e Vishnu, quais são os destinos possíveis? 2 tipos de divas. Nitya Mukta e Nitya Baddha Jiva. Então, quais são os destinos de acordo com o tipo? Aí Maharaj está explicando que a Nitya Mukta Jiva, ela vai da Tatasha Shakti Karana Dakasha e Vishnu direto para Vaikuntha. Não vou Vaikuntha. E aí as almas que vêm para esse mundo, as Nitya Baddhas, elas precisam ter a associação do sadhu, ouvir Harikatha, praticar Shuddha Bhakti, elas vão alcançar um destino de acordo com a potência em seu coração, tá? De acordo com a potência da alma. Isso já está pré-estabelecido qual é a sua forma espiritual, de acordo com a sua potência. E aí Maharaj está explicando que nossos Vaishnavacharyas explicam que 90% das almas que vêm para esse mundo tem a potência de Goloka Vrindavan. Isso quer dizer
Quer dizer que, né, as almas, que você tem a chance de alcançar a Goloka Vrindavan de acordo com a sua potência. Então, Maharaj explicou que 90% das almas nesse mundo material, elas têm essa potência. Tá claro isso? E aí para esclarecer mais ainda, a Ananda Pradhanidhi está perguntando qual foi exatamente a pergunta? Por que as almas, né, de Tatasha não podem ir diretamente de Karanakasha Vishnu Tatasha Shakti direto para Goloka Vrindavan? Aí Maharaj falou, você precisa pegar um voo de conexão para chegar ao destino. Né? Então, qual é o voo de conexão? A gente está diante do voo de conexão agora, que é essa associação com sadhana. Por isso você tem que, nesse mundo material, praticar sadhana, se associar com sadhana, ouvir Harikata e praticar Shuddha Bhakti. Aí, gradualmente, aí ele está explicando esse verso Martina aqui, explica que você, por se associar com sadhana, gradualmente, você vai chegar nesse estágio dessa prática pura. Primeiramente, ele vai ajudar você a diminuir o seu karma. Com a associação com o Vaishnava, o seu karma vai diminuindo. E aí, toda a purificação, tudo aquilo ruim que está no seu coração vai sair e gradualmente você vai continuar ouvindo Harikata e Prema Bhakti vai se manifestar. E aí sim você vai alcançar o destino de acordo com a sua potência, que pode ser potência de Goloka Vrindavan, 90% de chance. E aí... sim, porque o único jeito de sair desse mundo material, que é esse Maya Karaga, que é comparado a uma prisão da energia ilusória do Senhor, é através desse processo de sadhusanga. Então, ouça Harikata, estude, ouça Harikata e principalmente pratique. Só ler e ouvir, né, ficar na teoria não vai ser suficiente. Você deve também praticar. Okay. One question, please. As entidades vivas que realizaram a sua forma transcendental, né, e tem essa forma como pássaros, de Goloka Vrindavan, peixes, árvores e as demais entidades vivas que prestam serviço em Goloka Vrindavan, elas podem ter que tipo de relacionamento com Krishna, assim, Irada e Krishna em Goloka Vrindavan? Pode ser Dasya, Sakya, Vatsalya, pode ser Madhurya também ou não? Elas são, assim, o Staibhava delas é somente Dasya Rasa. He's asking about those who, in their spiritual form, they see the Deha, they're like trees and birds and fish and flowers and like this kind. He's asking, in Goloka Vrindavan specifically, he's asking what kind of bhav they will have. Is it possible that they will have Sakya, Madhura bhav, or is it only possible for them to have Dasya? Guru Vrindavan, actual 3 moods are there, 3 types of bhava are there. Though 5 there, Santa, Dasa, Sakha, Vatsala, Madhurya. 5 rasas are there, 5 moods are there, this is true. But mainly, all there is your Sakha, Vatsala and Madhurya. Então, em Goloka Vrindavan há 3 humores principalmente, né? que na verdade há 5, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Mas em Goloka Vrindavan só estão presentes 3 desses 5, que são Sakya, Vatsalya e Madhurya. This is the thing. Because servitual mood coming from Mamata. If you have Mamata, understand? What is Mamata? Possessiveness. When your servitual mood will come? Servitual mood depends on 2 things. One is called Samandagyan, and second, Mamata. So there are trees also there. Goloka Vrindavan. There are trees, Mamata towards Krishna. Actually, all there is sweetness mood. But sweetness mood means they are generally explained there are trees, they are called Sakha Bhava with Krishna. Or Kripars, they are mood with Krishna as like conjugal mood, Madhurya.
These things. Chaitanya Charitamrita है वृंदावने जत वृक्ष वृंदावने वृक्ष लता सखा सखीगण. And in Vrindavan, the creepers and trees, two modes. Creepers here in Lata. Lata, this is already what is called feminine gender. For this regard, they are moved towards Krishna. Which mood? Madhurya Bhav. Gopi mood there. Or trees, vriksha, that is called masculine gender. For this, they are moved towards Krishna, Sakha Bhav. Simple. Então, esse humor de serviço, ele se manifesta de acordo com a sua mamata, isso é, sua possessividade. Há duas coisas em geral que são importantes para que o seu humor se manifeste. A primeira é Sambandha Gyan, qual é o seu relacionamento com Krishna, e segundo, mamata. E de acordo com essas duas coisas, a sua ras vai se manifestar. Então, de forma geral, né, Maharaj está citando esse verso do Chaitanya Charitamrita, que fala de Vriksha Lata, que é Vriksha é a árvore e Lata é a trepadeira. Lata está no gênero feminino e Vriksha está no gênero masculino. Então, esse verso explica na realidade que a árvore está no modo de Sakya Bhava e que a trepadeira está no modo de Madhurya Bhava, por causa dessa questão do gênero. Understand? Simple. So what is your question say? Vrindavan you have to manifest in the form of trees, creepers, that is not ordinary things. Até mesmo alcançar a forma de árvore ou de trepadeira em Vrindavan não é nada ordinário. Not you are thinking, all will not become Manjari. Não fique pensando, todos nós vamos ser Manjari. You do chant holy name, do bhajan, then you realize you. Already your potency is there. Already that potency inside your heart. Essa potência já Nitya está no Siddha seu Krishna coração. Prem. You have already. Você já tem, Nitya Siddha Krishna Prema, é eternamente perfeito. Uddhav, he wants to become a grass of Vrindavan, but not possible. Então, exemplo. And you want to become Manjari, Sakhi. You are hoping. This is too good, your idea, but you don't know what potential you have. Então, por exemplo, o Uddhav, ele anseia por se tornar uma palha de grama em Braj, virar grama em Braj, mas ele não pode, ele já está estabelecido no relacionamento dele eterno com Krishna. Então você, fica pensando, eu quero ser Gopi Manjari, isso é uma boa ideia, mas faça o seu bhajan, o seu sadhana, aí de acordo com a sua potência você vai saber realmente o que você é. Because you have no idea. These were thinking the same trees. Yeah. Actually, they are trees of Goloka Vrindavan, not they as like same trees. Você fica pensando que Look as like árvores, same, but not same. você pensa que as árvores de outro Vrindavan são como essas árvores que você vê por aí. Pode parecer a mesma coisa, mas na verdade não tem nada a ver. Even take birth in Vrindavan in the one particular dust. That is also not ordinary. Então você pode até mesmo nascer numa pequena poeirinha de brade, isso não é nada, isso é extremamente raro, nada comum. And all there some conjugal mood also there. In the dust of Vrindavan. Their mood is what? As like Gopi mood are there. Até mesmo a poeira de brade tem esse humor conjugal, tem humor de Gopi. And that's so they have so much love and affection with Krishna. A poeira de brade tem muito amor e afeto por Krishna. Look like sand. Parece areia. But that is not sand, not this material what this is not sand. Não é essa areia que a gente conhece. And when Krishna walks, then this sand become very soft. Quando Krishna está passando, essa areia fica muito suave. You understand this? So saying, Harishwar Slokas, Asamaho Charnarenu Dusamam Sam Vrindavane Kimopi Gulma Latosidana Ja Dustaja Sajana Arja Patancha Hitva Bhejur Mukunda Padavi Srutibhi Bimrikam. Uddhav is saying this. And Ved, Puran, Upanishad. And all they are hankering. How to become one? The dust of Vrindavan.
grass of Vrindavan and trees of Vrindavan. And Brahmaji is saying, impossible for me to take birth in Vrindavan. Jad Gokule Upi Kotama Ongri Rajo Obhisekam. And Srimad Bhagavatam. Brahmaji is saying, and impossible for me to take birth in Vrindavan. Where will take birth? Gokule. Gokule means where Krishna and born from the womb of Mother Jashoda. And that is Gokula, Vatsalya. Understand? What kinds of fun? Brahmaji is praying. I want to become one stone and pathar. What? Stone. And in the house of Vijavasis. Understand this? Então, o Davi ora nesse verso que até os Vedas Puranas, Upanishads estão desejando aparecer, nascer em Vrindavan como poeira, grama, diferentes árvores. Até o próprio Senhor Brahma fala, não é possível para mim ir nascer em Goloka Vrindavan. Eu posso aparecer em Gokula. O que é Gokula? Gokula é onde Mãe Yashoda deu a luz a Krishna. É onde há esse Vatsalya Bhava. E ele fala, eu quero ser uma pedra ali em Gokula. Então, não é ordinário. Então é extremamente raro, né? Todas essas personalidades, grandes almas, né? As próprias escrituras têm esse desejo de aparecer nessas formas que pra gente aqui nesse mundo material são coisas, né, simples e comuns, mas esse é um nascimento muito elevado em Braj. Did not see Vrindavan, so hard thinking where will go Vrindavan. You are going to Parikrama Vrindavan. This Parikrama is called Bhauma Vrindavan. Even Bhauma Vrindavan too. One is called Dissaman Prakash, or another is called Prakat, another is called Aprakat. 3 dhams, 3 Vrindavan now you understand. You only listen 1 Vrindavan, now think 3 Vrindavan. Now you are going to Vrindavan, that is called what? What did he say? Drishaman Prakash. Drishaman Prakash means now you are looking, the place is there. Spot. Spot, understand? The land is there, but there is no Leela. That is called Drishaman Prakash. Now there is Radha Kunda, Sam Kunda, Giriraj, Govardhan. This is called spot, place is there, but no Radha Krishna Leela. Prakat, when Krishna manifests his Leela from Golok Vrindavan down to this Bhauma Vrindavan. That is called Prakat. Understand? Then, when you do bhajan and sadhan, then you will go Aprakat Golok Vrindavan. That time Aprakat Golok Vrindavan, transcendental world. That Vrindavan, we are discussing that Vrindavan Katha. Understand? Então, quando você vai para Vrindavan aqui nesse mundo material, você está indo para essa Bhumi Vrindavan. E há 3 damas, há 3 explicações de Braj. Primeiro é a Braj que você vê hoje quando você vai para Vrindavan, que é Drishtaman Prakash. Drishtaman. Drishtaman is visible. Now your eyes we are looking. Então, Radha Kunda looking or not? You are looking Vrindavan. Jamuna. This is called Drishtaman Prakash. That we are looking. Então esse Drishtaman Prakash significa de acordo com a sua visão. Aquilo que você está vendo é o que você está concebendo ali. And you cannot see also, Brajavasi is not there. Because Krishna Lila is not there. Only the place of pastime. Only place of pastime here. A única coisa que você está vendo é o local onde esses passatempos ocorreram. Você não está vendo os Brajavasis, Radha e Krishna, a Lila que aconteceu ali. Você não vê isso. E aí, então esse é o primeiro Dhamma. O segundo Dhamma é Prakat Vrindavan. Isso quer dizer que quando Krishna esteve nesse mundo com os Brajavasis, com as Gopis, ele manifestou nesses locais de passatempo os seus passatempos eternos, né? Seus passatempos nesse mundo material. Essa é Prakat Vrindavan. E por último, a Prakat Vrindavan, que é essa Vrindavan que a gente está falando, todo esse tempo aqui.
que é esse Vrindavan transcendental, que você alcança de acordo com o seu bhajan e sadhana. Now. Oh, now we start Kirtan. Bande Aham. Krishna is the Chaturmukha. So, I am coming. Okay?
Qual que é o quê?
Soft. Shikena Vijidanu Jividaya Kari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhakti Rupa Shri Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Bhagavana Bhakta Very soft. Drum very loud, man. Huh? This drum is very loud, very small but so loud. How's your son? Coming. Coming. Yeah. Huh? With this song, this. Pradvijalajitawan is Vedam. What do we sing? Huh? Huh? Melody. Huh? What is it? Rohini Bhumi. अच्छा अच्छा हाँ बोलो देखो Pranaya Paya Dijale सुखी दो Veda Nikita Mahita Jahita Tera Tamasita Nina Sarira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare
Jaya
जय जय नित्यानंद हरे O tom da manhã. Qual que é o tom da manhã mesmo? Sei que a gente estava. Jaya 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 Nityananda Rohini Kumara Patita Udhara Lagi Dubaho Basara Bolo Jaya Jaya Nityananda Rohini Kumara Patita Udhara Vrindavanagasa
Nityanandastakam. You can sing. Very nice. Huh? Nityanandastakam. Não faço sustenido menor ali. Faço sustenido menor. Você vai tocar no harmônico? Aí você toca no cartão, né? 267. 267. Ó, o triplo. O clima vai. Sarachandravrati, Puradamavata, Singalagati, Haripremamata, Vita Paramasa, Tvankita Bhuka, Sadaguna Netram, Karakarika Vetram, Karivida, Om Bhajani Charana,
Which one? Ananda Kanda Nitai Chanda. Ananda Kanda Nitai. Good, good. Kanda. Aí, ó. Atrás dela. Jai Balarama Purnima aqui! Jai Gurudev aqui! How long will it be? I can't know. Can I take this off? Can I take it off? No, no, put it. Ah
राजा